ले पाएंगे। असद उमर साहब हमारे साथ मौजूद हैं हैदराबाद से। असद साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। असद उमर साहब, फवाद साहब ने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, वो कहते हैं कि साइन कर दिया है चौधरी परवेज इलाही साहब ने समरी को। इससे पहले कि मैं पॉलिटिक्स पे जाऊं, जरा थोड़े से मैं फैक्ट्स आपसे, अगर आप हमें बता, कभी आपको शक हुआ पिछले 24 घंटे में कि परवेज इलाही साहब शायद दस्तखत ना करें समरी पर और इलेक्शंस की तरफ ना जाए? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। देखिए, आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि पहले जैसे आप कह रहे थे कि जो तज्जिया था पंजाब के बाई इलेक्शन से पहले, आपने सही कहा कि ज्यादातर लोग यही कहते थे कि हम लोग जो है मैक्सिमम हमें कोई सीटें देने को तैयार था तो 60 से 8 की बात करते थे। आपको पता है, मैं आपके प्रोग्राम पे भी, हर प्रोग्राम पे बैठ के मैंने कहा 12 से 16 जीतेंगे। इसी तरीके से दो चीजें हमें कही गई हैं पिछले चंद हफ्तों के अंदर, बार बार कही गई। एक, परवेज इलाही कभी भी असेंबली तहलील करने का दस्तखत नहीं करेंगे। दूसरी, हम एतमाद का वोट नहीं हासिल कर सकते। आपको ये दो रेड लाइनें भी मिटती हुई नजर आई और मुझे तो कोई शक नहीं था, क्योंकि हम जाहिर है बराह रास्त उनके साथ राब्ते में होते हैं और उन्होंने बिल्कुल वाजे अपनी राय दी। उनके ख्याल में ये ठीक फैसला नहीं था, ये बेहतर सियासी फैसला नहीं था, लेकिन हमेशा उन्होंने कहा कि फैसला होगा इमरान खान का, और वो उन्होंने आखिर वक्त तक खड़े रहे उसके ऊपर। मैंने आज बहुत से मुस्लिम लीग नून के दोस्तों से बात की असद उमर साहब, शौक में भी अगर कहा जाए तो गलत नहीं होगा कि ये नंबर पूरे कैसे हुए। कहीं ना कहीं कैलकुलेशंस करके बहुत से लोग ऑपोजिशन और दूसरे बैठे थे कि कुछ लोग टूट गए हैं तरीके इंसाफ। हमें भी बताया जा रहा था नंबर्स बड़े डिफरेंट थे सारों के, लेकिन बार बार बताया जा रहा था नंबर वो लोग टूटे हैं। आपकी क्या इन्फॉर्मेशन थी? अब तो आपने एतमाद का वोट ले लिया है, तो उसको तो साइड पे कर दे जरा सा। देखिए, आपकी अपनी इन्फॉर्मेशन है, सेक्रेटरी जनरल पीटीआई क्या था, कितने लोग टूटे हैं? तो अब बराह रास्त डायरेक्टली इन्वॉल्व थे। हमारी आखिरी ये एक हफ्ता पहले फैसला किया था हमने कि 11 तारीख को जो है वो वोट ऑफ कॉन्फ्रेंस लेने के लिए जाएंगे। अनाउंसमेंट नहीं करेंगे, लेकिन पूरा जोर लगाएंगे नंबर पूरे करने के लिए। और फिर 10 तारीख को रिकन्फर्म ये किया गया फैसला। मैं अपने कोऑर्डिनेटर्स हमने 9 लगाए हुए थे, उनको लेकर और स्पीकर को और सीनियर मिनिस्टर को लेकर 90 शाह कायद आज़म चले गए। फिर हमारी फोन कॉल्स होती रही। हमारी जो असेसमेंट थी, उस असेसमेंट के मुताबिक 2 लोग जो थे वो तो जाहिर है पहले जा चुके हैं, दोस्त मजारी और आपके वो मसूद जो गए थे रंगिया खान वाले, और 2 लोग इस दफा हमें हमारे मुताबिक जो है वो नहीं आना था उन्होंने वोट डालने के लिए, मोमना वहीद और खुर्रम लगारी। तो वाहिद जो कल हमें सरप्राइज मिली वो थी फैसल फारूक चीमा की। वो वाहिद ऐसा एक नाम था जिसका हम एक्सपेक्ट कर रहे थे वो आएंगे, लेकिन वो नहीं आए। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 177 में से 176 लोग जो है, जिन 177 को हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, तवक्को रख रहे थे। मैं सवाल कुछ और है असद साहब, अगर इजाजत दें, मैं ये पूछूं कि हमें तो कहा जाता, किसी ने कहा 12 टूट गए, किसी ने कहा 14 टूट गए, बड़े श्योरिटी के साथ ये फिगर दिए जाते थे। आपको कभी लगा कि आपके 8 लोग टूट गए हैं या 9 लोग टूट गए, कोई राब्ते में नहीं है, कोई डॉजी बात कर रहे हैं आपके साथ? मैं तो आपको नाम लेके बता रहा हूँ ना, मैं तो आपको नाम लेके बता रहा हूँ कि सिर्फ 2 लोग थे जो हमारे ख्याल में नहीं आने थे कल, और वो खुर्रम लगारी और मोमना वही थी। और ये पिछले कोई हफ्ते 10 दिन से यही 2 नाम थे। बाकी जो है जिन लोगों को कहा जाता था, जिनके नाम लिए जाते थे, हमें एतमाद था वो आएंगे। जैसे मैंने कहा कि हमें जो सरप्राइज मिला कल, वो सिर्फ एक नाम का था। तो आपको ये मैं ये पूछ रहा हूँ कि आपको 10 दिन पहले भी ये पता था कि 186 तो आपके पास है ही है, 187 का फिगर आप रखे बैठे थे, या आपको लगता था कि इसमें से लोग आगे पीछे हो सकते हैं? जैसे मैंने कहा कि इसीलिए तो हमने एक हफ्ते पहले ये फैसला किया कि 11 का वोट, तारीख भी तय की गई, 11 तारीख को हम एतमाद का वोट लेंगे। लेकिन जाहिर है जिस किस्म के प्रेशर क्रिएट किए जा रहे थे, जितना पैसे की ऑफर्स हो रही थी, तो ये हतमी तौर पे तो उसी वक्त पता चलना था जिस वक्त फ्लोर पे लोगों ने आना था। लेकिन हमारी कैलकुलेशन के मुताबिक हमारे 177 लोग मौजूद थे हमारे साथ। अरे वैसे एक सानवी सा सवाल है, कल भी बैठ के हम जब लाइव ट्रांसमिशन कर रहे थे, ज़ाहिर है ये खबर एक ब्रेकिंग न्यूज के तौर पर आई कि एतमाद का वोट तहरीक इंसाफ लेने लगी है। उस वक्त तक कई लोगों को पता नहीं था। ऑनेस्टली होता ना कि एक होता है कि कभी भी ले सकते, नून वाले तो ये कह रहे थे कभी भी ले सकते, लेकिन कल की खबर जब आई तो हमारा ये ख्याल था, हो सकता है कई दफा अमूमन लोगों ने जब डीलें बनाई होती है तो वो आपके पास रहेंगे ताकि आप उनको प्रेशराइज ना कर सके, लेकिन आखिरी टाइम में निकल जाएंगे कि देखें जी हम जा रहे हैं। कोई ऐसा शक लगा किसी टाइम में कोई निकल भी सकता है यहाँ से?
نہیں کوئی جیسے میں تو پہلے آپ کو بول چکا ہوں نا، لیکن آخری جو ٹیسٹ تھا جب کھڑے ہو کے میں نے اعلان کیا، وہ عمران خان صاحب کی جب تقریر ختم ہوئی نا، اور خان صاحب نے وہ تقریر جو بھی آپ سنا رہے تھے کہ میں یہ ریڈ لائن کو مٹا کر دکھاؤں گا، وہاں پر جو انہوں نے اینڈنگ کی، تو اس کے بعد میں نے کھڑے ہو کے اعلان کیا اور ان کو بتایا کہ جی ووٹ آج ہم رات لے رہے ہیں، نمبر آپ کے الحمدللہ پورے ہو چکے ہیں، تھوڑا سا آپ کو انتظار یہاں پہ کرنا پڑے گا، ظاہر ہے وہ ڈویژن کے اندر ٹائم لگتا ہے، تو اس وقت حتمی طور پہ ایک فارمل اعلان کیا گیا کہ ہم ووٹ لینے جا رہے ہیں، اور اس کی جو قرارداد وغیرہ بھی جو بنائی گئی وہ بھی اسی کے ساتھ بنائی گئی، اس وقت بیٹھ کے بنائی گئی۔ اسد صاحب کے پی کے کی اسمبلی کب توڑیں گے؟ اب ظاہر اگلا سوال آپ سے، ساتھ ہی چلی جائے گی، ساتھ ہی چلی جائے گی، فرق ہوگا کہ 24 گھنٹے کا ہوگا، لیکن ساتھ ہی چلی جائے گی، اور اس میں کوئی آپ کو پرابلم نظر نہیں آ رہی؟ ظاہر ہے وہ تو آپ کی اسمبلی، قومی اسمبلی کے استعفوں کا، قومی اسمبلی کے استعفوں کے بارے میں کہا گیا کہ فردن جا کے استعفے دیے جائیں گے، اس کا کیا سٹیٹس ہے؟ دیکھیں وہاں پر گئے تھے، مجھے اس دن کچھ ہوا تھا لاہور میں جس کی وجہ سے واپس آنا پڑا، تو میں تو نہیں جا سکا تھا، لیکن شاہ محمود قریشی صاحب گئے تھے اور ان کے ساتھ نہیں، شاہ محمود قریشی بھی نہیں جا سکے تھے، میں اور شاہ محمود قریشی دونوں ہم نہیں جا سکے تھے، اسد کیسر صاحب گئے تھے ایک ڈیلیگیشن لے کے، ان کی اسپیکر کے ساتھ ملاقات ہوئی تھی، اور وہاں پر کوئی حتمی فیصلہ ہو نہیں سکا، یعنی کوئی ایسی چیز جس کے اوپر اتفاق رائے ہو کہ کیا پروسیس یوز کیا جائے گا، تو اس کے بعد ہم نے تو فیصلہ یہ کیا تھا کہ آئی سی ایم اے فائل کی جائے، کیس آلریڈی ہے سپریم کورٹ کے اندر، اسی کے اندر ایک آئی سی ایم اے فائل کی جائے، ایک ایڈیشنل اپیل فائل کی جائے، تاکہ کورٹ کے رستے جو ہے ہم اس کو ریزگنیشنز کو پھر ہم اپنے استعفوں کو منوا سکیں۔ یہ بڑی بات چل رہی ہے کل سے، رانا صاحب نے بھی یہ کہا، میں نے مختلف ٹی وی چینلز پر دیکھا کہ یہ حلف لیا گیا اور حلف دیا گیا کہ اسمبلی تحلیل نہیں ہوگی، کاف لیگ کے 10 اراکین جنہوں نے ووٹ دینا تھا۔ آپ کی کانوں سے یہ بات گزری، کی نظر سے گزری؟ ظاہر آپ لوگ ان سے مل رہے ہوں گے اسمبلی ہال میں بھی، جب میری آپ سے بات ہوئی آپ نے کہا لوگ یہ چاہتے تو ہیں کہ اسمبلی نہ ٹوٹے، لیکن اس پر کسی کو شک نہیں کہ اگر آپ لوگ یہ فیصلہ کر دیں گے تو کسی کو اعتراض نہیں ہے۔ کیا یہ بات آپ کو پتا چلی کہیں سے کہ وہ نہیں چاہتے کہ اسمبلی ٹوٹے؟ نہیں، بالکل بھی نہیں، اور میں انفیکٹ کسی کو میرے ساتھ جو بیٹھے تھے پوائنٹ آؤٹ بھی کرایا ہے، میں نے کہا آپ دیکھیں کہ کتنے لوگوں نے شک کیا چودھری پرویز الہی کریں گے نہیں کریں گے، اور وہ کتنے زبردست اسپرٹس میں اس وقت، اور ان کو پتا ہے کہ اس اعتماد کے ووٹ کے بعد اگلا سٹیپ کیا ہوگا، اور بڑا زبردست ان کا سینس آف ہیومر بھی کل رات کو کام کر رہا تھا، بہترین جوکس بھی کر رہے تھے، بالکل ریلیکس تھے، اور ان سے میں نے پوچھا بھی، میں نے کہا جی ریزولوشن وہ آپ نے دیکھ لی؟ کہا جی دیکھ لی، میری علی ظفر سے بھی بات ہوگی، بہترین ہے، تو فرسٹ مجھے کوئی شائبہ بھی ایسا نہیں ہوا کہ کوئی اس طرف ریلیکٹنس نظر آ رہی ہے۔ اور جب آپ نے ظاہر کل رات کی میٹنگ میں پوچھ لیتا ہوں، پرویز الہی صاحب نے کہا کہ پھر اسمبلی کو تو تحلیل کرو گے، کو پوچھا انہوں نے یا آپ نے ان کو بتایا؟ کل رات کو میری اس کے اوپر بات ہوئی مونس اور میری بات ہوئی، اور انہوں نے وہی پوچھا اور میں نے کہا کہ جی فوری طور پر کرنا چاہتے ہیں، تو اس نے کہا ٹھیک ہے، اور میں نے کہا تھا کہ کل میٹنگ جو ہے وہ چودھری صاحب اور خان صاحب جو ہیں وہ ساتھ بیٹھ جائیں گے، اور اس کے اندر جو ہے بالکل ایگزیکٹ تفصیل سے ہو جائے گی، لیکن ہمارا فیصلہ جو ہے وہ بالکل واضح ہے، فوری طور پر کرنا ہے، اور انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ میں نے یہ بھی مجھے بتایا، میں بات کر رہا تھا، انہوں نے کہا کہ یہ بھی بات ہوئی کاف لیگ کے اندر کہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کا فیصلہ کر لیں جلدی، کیونکہ اب ظاہر اسمبلی تحلیل ہو جانی ہے، پھر مسئلہ ہوگا، تو چودھری پرویز الہی صاحب نے کہا کہ ہمارے ساتھ عمران خان برا نہیں کرے گا۔ کیا یہ بات آپ لوگوں سے کمیونیکیٹ کی گئی؟ کیا بات ہوئی ہے سارے سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے معاملے میں؟ جی بالکل، انفیکٹ آج پرویز خٹک کی ان سے ملاقات ہوئی پرویز الہی کے ساتھ، اور پرویز خٹک نے خود یہ ایشو ریز کیا کہ جی وہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ والا کی بات کر لیں، تو پرویز الہی نے کہا کہ یار میں ابھی اس وقت بات کرتا ہوں تو ایسے لگتا ہے کہ میں کوئی بارگیننگ کر رہا ہوں، مجھے یقین ہے کہ عمران خان جو ہے وہ اچھا کریں گے ہمارے ساتھ، تو ابھی میں نہیں بات کر رہا، پہلے تحلیل کر لیں اس کے بعد ہم بات کر لیں گے، مجھے اطمینان ہے۔ سو ابھی سیٹ ایڈجسٹمنٹ طے نہیں ہوئی ہے؟ ابھی طے نہیں ہوئے، دو میٹنگز ہوئی، بڑا دل دکھایا پرویز الہی صاحب نے، اگر سیٹ ایڈجسٹمنٹ کیے بغیر آپ کے ساتھ چل پڑے اس طرح، تو یہ اس کا مطلب is it love or is it lack of options؟ اس میں دو چیزیں میں کہوں گا، ایک تو ان کا جو ہے ان کی جو
माजी भी है ना, वो यही है कि वो जब साथ खड़े होते हैं ना तो वे साथ खड़े होते हैं और वो कंसिस्टेंट रहते हैं। इस वक्त हमारी एक अहम इशू के ऊपर उनके साथ इत्तेफाक राय नहीं है और वो जनरल बाजवा है। आपने देखा उनका स्टैंड जो है वो जनरल बाजवा के साथ थे और वो जनरल बाजवा को आज भी सपोर्ट करते हैं। तो एक दफा जब पोजीशन लेते हैं, साथ खड़े होते हैं तो साथ खड़े होते हैं। एक तो ये उसूली सी बात है। अगर आपको याद नहीं रहा होगा, जब ये हतमी फैसला हुआ ना कि हमने साथ चलना है, तो मोनिस आए थे, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में मीटिंग हुई थी, मैं प्राइम मिनिस्टर और मोनिस हम साथ बैठे थे और वहां पे ये तय हुआ कि जी हमने बिल्कुल साथ चलना है। और मोनिस ने बाहर निकल के ट्वीट भी यही की थी कि हमने अपने बड़ों से ये सीखा कि जिसके साथ खड़े हो तो फिर साथ रहो। दूसरी चीज ये है कि देखें, आप बुनियादी तौर पे पीएमएलक्यू पंजाब की सियासत करती है। पंजाब की हवा तो देखें आप इस वक्त क्या चल रही है। क्या इस हवा के अंदर सियासी तौर पे आप इमरान खान के साथ खड़ा होना पसंद करेंगे या इमरान खान के खिलाफ? और दूसरी वो जाहिर है उनका जो माजी है शरीफ खानदान के साथ, वो किस तरीके से ट्रस्ट कर सकते हैं शरीफ खानदान को? और ये जो इमरान ने वोट नहीं डाला इनके खिलाफ तो कार्रवाई हो रही है, ये इसमें भी कोई शक नहीं। आप लोगों ने आज ऐलान कर दिया शायद। मैंने मैसेजेस भेज दिए थे जी, जो हमारे तंजीम के लोग हैं जिन्होंने शो कॉज नोटिसेस इशू करने हैं, उनको मैंने आज ही रीजनल प्रेसिडेंट्स को मैसेज कर दिए थे कि आप प्लीज शो कॉज नोटिसेस इशू करें और इसका प्रोसीजर स्टार्ट करें। ये बताया कि तारिक चीमा साहब के नीचे जो 2 MPs थे, आज मुस्लिम लीग नून के किसी लीडर से बात हो रही थी, उन्होंने कहा वो तो हमारे साथ थे, वो आपके पास कैसे आए बावलपुर से? उनसे बोले कि यार आप कितनी दफा सरप्राइज होंगे, आपको समझ नहीं आ रही है। हालांकि तो समझ आनी तो चाहिए कि इनके पैरों के नीचे से जमीन निकल गई है। देखिए काशिफ एक तो शायद रवायती सियासतदान, और हमारे पार्टी के अंदर भी रवायती सियासतदान है, उनको तो बड़ा वाज़ेह नजर आ रहा है कि पाकिस्तान की सियासत जो है वो रीडिफाइन हो गई है पिछले 9 माह के अंदर। इमरान खान ने उस पूरी सियासत के पैराडाइम को रीडिफाइन करके रख दिया है। वो लोग जो एक टेलीफोन कॉल की मार होते थे, वो अब धमकी भी आ जाए तो उसको भी बर्दाश्त करने को तैयार है। तो इस वक्त जो जमीनी हकायक हैं जिसकी वजह से इतनी सख्त परेशानी है कि किसी तरीके से तहलील ना हो असेंबलियां और इलेक्शन का ना सामना करना पड़े, वो हकीकी अगर आप जमीनी हकायक जो अगर आप देखेंगे तो सियासतदानों के फैसले आपको बहुत ज्यादा ताज्जुब नहीं होगा उसके अंदर। या खुसूसन जो हल्के की सियासत करते हैं उनका फैसला शायद थोड़ा सा हल्के की हवा देखकर, हालात देखकर, ये बात ठीक है, वो किसी तरफ भी जाए। आपको याद होगा मरियम नवाज शरीफ साहब ने बड़े फख्र से एक दफा एक तकरीब में कहा था कि नून लीग का टिकट चला है। जब पंजाब असेंबली, जो माफी चाहता हूँ कौमी असेंबली में, वो जब सिंध हाउस में लोग गए थे, वो नून लीग का टिकट लेकर गए थे। उनको लगता था कि अगला टिकट नून लीग का है जिस पर इलेक्शन जीता जा सकता है। ये बताइए असद साहब, वैसे वो आपने कहा धमकियों के बावजूद लोग खड़े रहे, उस साइड पर आऊंगा क्योंकि आपके जरा सा एक क्विकली इसके ऊपर कमेंट कर दो काशिफ, छोटा सा कमेंट। देखिए उस वक्त आप सही कह रहे हैं कि तहरीके इंसाफ की पॉपुलैरिटी अपने पीक पर नहीं थी, लेकिन आप जरा फरवरी मार्च के ओपिनियन पोल देख लें और आपको नजर आएगा कि तकरीबन तहरीके इंसाफ और मुस्लिम लीग नून बराबर थी उस वक्त। इस वक्त की सूरत हाल ये है कि तहरीके इंसाफ की मकबूलियत मुस्लिम लीग नून से 2 गुना ज्यादा है। तो मवाजना, अगर उस वक्त उनको लग रहा था टिकट बोल रहे, तो फिर तो बोल नहीं रहा, फिर तो बदरी ढोल बजा के बोल रहा है इस वक्त। ठीक। ये बताइएगा असद साहब, इससे पहले आपके प्रेसिडेंट साहब का ख्याल है कि एस्टैब्लिशमेंट न्यूट्रल रही है इस सारे पंजाब अफेयर में? मैं इसका जवाब आपसे लूंगा जरा आगे चल के, ये सवाल होल्ड करके रखूंगा आपके लिए थोड़ी देर। थोड़ा टीज भी करें ना आपको, इतने आसान सौखा तो थोड़ी देर देंगे सारा कुछ। व्हाट डू यू थिंक, कितने चांसेस हैं कि पूरे पाकिस्तान में इलेक्शन होंगे या 2 सूबों में इलेक्शन होंगे? आपका क्या ख्याल है? देखिए मेरे ख्याल में तो अब जो है जितनी भी उन्होंने रेजिस्टेंस की है कि किसी तरीके से इलेक्शन को आगे ले जाया जाए, वो बिल्कुल उनके पास स्पेस खत्म होती जा रही है। और मेरे ख्याल में तो पाकिस्तान अब जनरल इलेक्शन की तरफ जाएगा। जाहिर है मेरे ये कंट्रोल में नहीं है, लेकिन अगर आप मुझसे तजिया पूछ रहे हैं तो मेरा तजिया ये है कि पाकिस्तान अब जनरल इलेक्शन की तरफ जाएगा। मैं फिर ये कहूंगा क्योंकि आज नून लीग का कैंप की तरफ काफी मैंने कॉलिंग घुमाई है, उनका भी ये सजेस्ट किया गया है मियां साहब को कि अब इलेक्शन देखें, ऑप्शंस, sometimes there are options, you have space to maneuver. मैनूवरिंग स्पेस खत्म होगी सर, अब इलेक्शन में तो जाना पड़ेगा। आप किसी ने तो मुझे ये भी कहा कि हम 15 सीटों के साथ भी असेंबली में थे, क्या हो जाएगा, कितनी सीटें चली जाएंगी, तो इलेक्शन में जाना चाहिए। क्या कोई राब्ता हुआ है आपका मुस्लिम लीग नून के साथ, पीडीएम जमातों के साथ? किसी ने आपको कोई अभी तक इंगेज करने की कोशिश की हो कि अब आगे क्या करना है? क्योंकि अब तो ज़ाहिर घंटों की बात आ गई है साहब।
नहीं, राब्ता तो कोई नहीं हुआ। हम पिछले 3 दिन आमने सामने बैठे रहे, दूसरी साइड पे गैलरीज में राणा सनाउल्लाह और अता तारड़ बैठे होते थे, इस तरह मैं होता था, हमारे दूसरे कॉलीग्स होते थे, लेकिन नहीं, कोई राब्ता नहीं है। देखिए, पंजाब की सियासत, आप सियासत समझते हैं सिर्फ एज ए जर्नलिस्ट नहीं, वैसे भी आप ग्रास रूट सियासत समझते हैं। आप सोचें कि पंजाब के अंदर अभी इलेक्शन हो जाएगा और तहरीक इंसाफ इंशाल्लाह ताला कामयाब होकर आ जाएगी। मेरे ख्याल में इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि मेजॉरिटी तहरीक इंसाफ की आ जाएगी। उसके 3 महीने बाद, 4 महीने बाद, 5 महीने के बाद एक इलेक्शन होने जा रहा है एमएनए की सीट का। नीचे लोगों को पता है कि तहरीक इंसाफ की सूबे में हुकूमत 4.5 साल अभी चलनी है। वो तो बेचारा उस लड़ने वाला तो एमएनए जो है वो उसको तो आप हाथ बांध देंगे मुकाबले के लिए। तो इस वक्त अगर वो सियासी तौर पे फैसला करें, प्योर सियासी फैसला, तो उनको जनरल इलेक्शन में जाना इस वक्त सूट करेगा। ये बताइए, अब आप कह रहे हैं कि सूट करेगा, लेट्स सी, और इलेक्शंस का भी ज़ाहिर है इलेक्शन वाले दिन पता चलेगा कि कौन कितनी सीटें और कितनी मेजॉरिटी निकालता है। एस्टैब्लिशमेंट का बड़ा आप कॉल्स देते रहे उनको, अपना किरदार अदा करें, मुल्क डूब रहा है, मईशत का ये है वो है, उनसे राब्ता है कि वो आपको कह रहे हो कि आए लेट्स सिट डाउन, को बैठते हैं, बातचीत करते हैं? नहीं, कोई बिल्कुल भी कुछ नहीं। प्रेसिडेंट साहब के साथ हो और उन्होंने आपको बताया? नहीं, प्रेसिडेंट साहब के साथ जाहिर है उनकी एक आईनी ओहदा है, उस ओहदे की मुनासबत से तो उनकी शायद जरूर बातचीत होती होगी, लेकिन कोई सदर साहब की तरफ से इस ज़मन के अंदर हमारे पास कोई अपडेट है पिछले चंद हफ्तों में? नहीं, कुछ भी नहीं। ये जो प्रेसिडेंट साहब ने कहा कि एस्टैब्लिशमेंट न्यूट्रल नजर आई है इस सारे अफेयर में, ये जो कल वोट ऑफ कॉन्फिडेंस हुआ, आपका क्या ख्याल है? मैं किसी को कहा, मैंने सुना है कि किसी ने सदर साहब हसन साहब ने किसी को, सदर साहब जो है वो एक आईनी ओहदा रखते हैं। वो मैं पहले भी बोल चुका हूँ, वो तहरीक इंसाफ के मेंबर नहीं है। वो तहरीक इंसाफ के ग्राउंड पे लोगों के साथ राब्ते में नहीं होते। हम ग्राउंड पे हैं, हम राब्ते में हैं, और हम आपको बता रहे हैं कि पंजाब के अंदर भी और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर भी, पंजाब में तो यहाँ पे वोट ऑफ कॉन्फिडेंस की बात थी ना, खैबर पख्तूनख्वा में तो अभी फौरी तौर पर कुछ नहीं है, लेकिन दोनों सूबों में हमारे एमपीए और हमारे एमएनए बहुत बड़ी तादाद में ये बता रहे हैं कि राब्ते भी किए जा रहे हैं और उनको बताया भी जा रहा है कि क्यों उनके लिए तहरीक इंसाफ के साथ चलना जो है शायद उनके बेहतर इंटरेस्ट के अंदर ना हो। ये भी नई मैंने डेवलपमेंट देखी है कि पहले वो हमेशा कहते थे कि बहुत बात जो है बड़े अच्छे तरीके से प्यार मोहब्बत के साथ बातचीत होती है। अब पिछले हफ्ते 10 दिन के अंदर कुछ हमने सुना है कि शायद सिर्फ प्यार मोहब्बत की बातचीत नहीं हो रही। ये हमें बता रहे हैं लोग। क्या मेरे पास कोई कॉल आई है? मेरे पास तो कॉल नहीं आई है, लेकिन एक नहीं 10-12 नहीं दर्जनों हमारे लोग जो है वो दोनों सूबों के अंदर हमें ये बात बता रहे हैं। ये तो ठीक हो गया। अब जाहिर है इलेक्शंस की तैयारियां, आज एमकेएम भी इकट्ठी हो गई। आप हैदराबाद में जाहिर है इस पूरी जो 15 तारीख को इलेक्शन होने जा रहा है, ये डेवलपमेंट कैसे देख रहे हैं? ये जो एमकेएम इकट्ठी हो गई, अच्छा, ये भी अगर आप देखें, अगर आप कराची में लोगों से पूछें कि आपके ख्याल में ये क्यों इकट्ठे हो गए हैं, तो उमूमी तासुर ये है कि ये शादी जो है ये मर्जी की शादी नहीं है, ये एक जबरी शादी है और साथ हो नहीं गए हैं, साथ किया गया है। ये उमूमी तासुर ग्राउंड पे इस वक्त ये है। और जिस तरीके से बलूचिस्तान में आप किसी से भी बात करेंगे तो आपको खबर वो देगा, जिस सियासतदान से अगर आप बात करेंगे तो वो कहेगा जी वहां तो हवा ये है कि बीएपी वालों को पीपल्स पार्टी के पास भेजा जा रहा है। तो ये सारी केपी के अंदर जो है जेयूआई को प्रमोट किया जा रहा है और डिफरेंट इलाकों के अंदर डिफरेंट वो चीजें हैं। साउथ पंजाब के अंदर एक नए ग्रुप, एक पार्टी या एक ग्रुप की इमरजेंस की बातें हो रही हैं। तो चारों तरफ से इस वक्त जो हवा चल रही है, वो हवा जो है वो एक पुराना प्लेबुक जो है पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का, उसी की हवा चलती भी नजर आ रही है। तो आप इसका मुकाबला कैसे करेंगे? ज़ाहिर है ये प्लेबुक जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, ये माजी में तो आपके हक में भी इस्तेमाल हुई और वो कामयाब भी हुई है। टाइम एंड अगेन, आपको क्या लगता है इस दफा डिफरेंट क्या होगा? देखिए, ये तो आपकी मेरी बातचीत हर दफा होती रहती है कि हमारे हक में इस्तेमाल हुई है, मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ पार्टियों के हक में इस्तेमाल हुई है एक ही वक्त के अंदर। उसके ऊपर मेरी और आपकी राय में शायद इख्तलाफ है।
لیکن مقابلہ کیسے کریں گے؟ کل کر کے دکھایا ہے نا, جولائی 17 کو بھی کر کے دکھایا تھا, 16 اکتوبر کو بھی کر کے دکھایا, کل بھی کر کے دکھایا. دیکھیں ہمارے پاس کیا ہے, ہمارے پاس تو کوئی ہتھیار نہیں ہے, ہمارے کوئی عالمی طاقت جو ہے ہمارے پیچھے نہیں کھڑی, ہمارے پاس حرام کا پیسہ نہیں ہے, ہمارے پاس تو ایک ہی ہتھیار ہے, وہ عوام کی طاقت ہے. اور عوام عمران خان کے ساتھ کھڑے ہو گئے. ساری یہ پلے بک کی جو مسئلہ پیدا ہو گیا ہے, اور کیوں ایک نئی پلے بک کی اب ضرورت ہے, امید ہے کہ لوگوں کو یہ سمجھ میں آئے کہ یہ پرانی پلے بک نہیں کام کر رہی, کیونکہ قوم فیصلہ کر کے بیٹھ گئی ہے, وہ کھڑی ہو گئی عمران خان کے ساتھ. اور جو خوف بھی تھا, وہ خوف بھی آہستہ آہستہ نکلتا چلا گیا لوگوں کے. اب وہ ان نون نمبر سے کال آتی ہے تو اس پہ بھی لوگوں کے گھٹنے کانپنا نہیں شروع ہو جاتے. چلیں اگر آپ ہی کہہ رہے ہیں تو میں مان لیتا ہوں, ورنہ چھوڑے, گھٹنے کانپتے ہیں, یہ جانے تھے, لوگوں کو جہازوں سے بھی اتار دیا جاتا ہے, ڈونٹ وری بات, وہ ہو جاتا ہے, بڑے بڑے لوگوں کے کام جاتے ہیں. یہ آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ اگر جبری طور پر اٹھا ہی لیا جائے, اٹھانے کی کیپیسٹی ہے, تو پھر تو کچھ نہیں کیا جا سکتا. لیکن کاشف جتنا پریشر تھا, کل 186 بندہ نہ ہوتا اگر پاکستان کی پرانی پلے بک کے مطابق کام ہو رہا ہوتا. اچھا, ابھی بریک میں جانے سے پہلے یہ بتائیں, یہ ایک تو آپ کو اعتماد کا ووٹ لینے کا گورنر نے کہا آپ نے لے لیا, ذرا سندھ کے حالات بدلے ہیں, کراچی کے حالات بدلے, پریزیڈنٹ صاحب وہ سوچ رہے ہیں کہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب سے اعتماد کا ووٹ لینے کا کیا؟ دیکھیں اس وقت ایم کیو ایم جو ہے بڑی زوردار آج سٹیٹمنٹ دے رہی ہے. آج فاروق ستار نے بولا کہ ہمیں تو وفاقی حکومت سے نکل جانا چاہیے. وہ اور بات ہے کہ خالد مقبول صدیقی نے ان کو ٹوک دیا کہ آپ پالیسی بیان نہ دیں, لیکن بالکل ایم کیو ایم کے اندر بات چیت ہو رہی ہے. ویسے بھی آپ کو پتا ہے کہ ایم کیو ایم کی سیاست میں جو ہے نا, وہ 4 سال اقتدار کے اندر رہیں, سارے بینیفٹس لیں, الیکشن سے 6-8 مہینے پہلے نکل جائیں, اور آپ اپنے آپ کو اگلے الیکشن کے اندر ایک اپوزیشن پارٹی کے طور پر لے جائیں. یہ بھی ان کی بھی پرانی پلے بک ہے, وہ بھی اب کام نہیں کر رہی, لیکن یہ سب اپنی پرانی پلے بک نہیں کوئی بدلنے کو تیار. تو بالکل ولنریبل ہے. آپ کو پتا ہے کہ بالکل چھوٹی سی میجورٹی ہے ان کے پاس. اگر صرف ایک ایم کیو ایم نکلتی ہے گورنمنٹ گئی, ایک بی اے پی نکلتی ہے گورنمنٹ گئی, تو ولنریبل ہے, بالکل ہے. اعتماد کا ووٹ لینے کا کہیں گے صدر, یہ بات ہوئی ہے؟ ہو سکتا ہے کہیں, ہو سکتا ہے, ممکن ہے. میں بول رہا ہوں نا کہ ولنریبل, یعنی ایک حکومت ایسی کیل کانٹے کے اوپر ہے, انتہائی غیر مقبول. آپ نے بھائی میں وہ سروے دیکھا بھی جو لیٹسٹ ہوا ہے, کبھی آپ نے کبھی تاریخ کے اندر دیکھا ہے کہ وزیر اعظم ہو ایک ملک کا, پاکستان کے اندر, شہباز شریف صاحب, سوال یہ تھا کہ کون بہترین لیڈر ہے جو پاکستان کو اس بحران سے نکال سکتا ہے, 56% نے کہا عمران خان. شہباز شریف کو کتنے لوگوں نے کہا؟ صفر. اور اس کے باوجود وہ کرسی پہ چپٹے ہوئے. تو میرے خیال میں اعتماد کا ووٹ تو مانگنا چاہیے ان سے. ہو سکتا ہے اس پہ لکھا ہو کہ کون بہترین ایڈمنسٹریٹر, اس پہ شاید ان کے نمبر زیادہ ہو. لیڈر تو نواز شریف اور مریم نواز ہے. اچھا, یہ جو مت بنی تھی نا بھائی, یہ ساری مت اڑ چکی ہیں. یہ جو ہے نا, سر اتنے پیسے لے آئے اور کیا کریں, ایڈمنسٹریٹر, ہاں ایڈے پیسے لے آئے ادھر سے جا کے, 10-12-11 ارب ڈالر لے آئے یار, اور کیا کریں. اللہ غنی, ڈونٹ ٹیل می کہ آپ وہ کہانی خرید لی, آپ ادھار لے کے ہی آیا, پر لے تو آیا. اور بھائی یہ ورلڈ بینک کا کب پاکستان میں اینوئل پروگرام نہیں ہوتا تھا, اسلامک ڈیولپمنٹ بینک کا کب نہیں ہوتا, وہ نارمل 3 ایئر پروگرام جو ہوتے ہیں ان کے نمبر جوڑے, انہوں نے کہا کہ یہ سارا پیسہ آ گیا. قرضہ بھی کوئی نیا نہیں ہے, بیچ میں ہے کوئی $1-2 بلین ایڈیشنل مل رہے ہیں, بٹ نیا قرضہ ہے. پہلے بھی قرضہ لیتے, $31 ارب ہر سال پاکستان کو اس سال ضرورت ہے. اس $31 ارب میں سے $2 ارب آگے, بڑی گل ہے. ٹھیک ہے, اسد عمر صاحب بہت شکریہ آپ کا, گفتگو کر رہے تھے اسد عمر صاحب. کل کی اعتماد کا بعد آج اسمبلی تحلیل کرنے کی سمری پر پرویز الہی صاحب نے کر دیے ہیں. اب دیکھتے ہیں کہ آگے اگلے 24 سے 48